आनी सगळे विलेजर्स जे आहा एकूच आमचें इंटेंशन आहा आमी ही आतांय सांगलां की दिल्ले टेक्निकल WRDचे रिवोक करात तर आमकां येन सांगलां की हायकोर्टाची ऑर्डर आहा हायकोर्टाची ऑर्डर कसली आहा की रिविजन करून दी PWDचे NOC घेयनासतना लायसन्स दी अशें खंय म्हणूं ना म्हणजे हेंचे लुकआउट आसले की PWDचे NOC आसल्या उपरांत ताका टेक्निकल कल्वर्टाचे दिवपाक जाय अशें जेन्ना बिल्डर लॉबी हांगासर येता खंय तरी बांदपाचो प्रयत्न चलता गांव सोंपोवपाचो प्रयत्न चलता जाल्यार पंचायतीक कांयच पावर ना आनी जशें तुमी दुसरो म्हटल्यार आमी बार्देश BDO ते हाय ऑथॉरिटीक वयता बार्देश BDO पासून कांयच ना कित्याक डायरेक्ट पंचायतीन परमिशनां दिल्लें म्हणून म्हणटा BDO आनी एकदां एप्रिशिएट करता BDOन सेम मॅटर चॅलेंज केल्ले रिजेक्ट केल्ली केस ते DOPन गेले DOPन तांकां दिली आनी DOPची आमी चॅलेंज केला परत रिविजनाक चॅलेंज केल्ली आहा आनी ती केस परत सेकंड रिविजनूय तेंच्या फेवरान जाला आतां आमी सेम मॅटर परत आनी एक हायकोर्टान सेपरेट घालूंक सोदता कितें फॉलोअप जातलें फुडें आतां सगळे हे हांव पयले मिडियाक थँक्यू म्हणटा कारण जेन्ना आसागांवान जो इश्यू जाता तेन्ना सदांच तुमी मिडिया पयलीं हांगा धांवन येतात आनी म्हाका दिसता हे जे आतां आहा की सगळे आमचे गोंयचे फ्युचर जे आहा ते मिडियाच्या हातीन आहा तुमी हे मातशें लुकआउट करपाक जाय तुमी हे जे आमचो मिनिस्टर आहा जो AE आहा जे डिपार्टमेंट आहा तुमचे हांगा MLA आहा तेंचे कडसूनय तेंकाय तुमी तो क्वेश्चन विचारपाक जाय आनी तुमचे कडसून एक रिक्वेस्ट येवपाक जाय लोकां कडसून रिक्वेस्ट येवपाक जाय की हे जे पळय मॅटर आहा जर तर हांगा कल्वर्ट दिलो 100% हांगा आसागांवान पावसाच्या दिसांनी बुट्टी येतली तेन्ना हांव आनी एकदां रिक्वेस्ट करता हांगा EE आहा WRD तेणी ते दिल्ले टेक्निकल कॅन्सल करचे म्हणून येस कंप्लेन